घर में जन्नत की मौजूदगी की 5 अलामात। जिस घर में ये 5 या इनमें से कोई एक अलामत देखो तो समझ जाना कि इस घर में घर वालों के साथ जन्नत भी रहते हैं। घर में जन्नत की मौजूदगी की पहली अलामत ये है। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने ही घर में बैठे हों और अचानक आपको लगे जैसे कोई आपको मुसलसल देख रहा है, या कभी रात के सन्नाटे में ऐसी सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दी हों जिनका कोई वजूद ना हो। अक्सर हम इन बातों को वहम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ वाकई वहम होता है? बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि कभी रात के अंधेरे में बत्ती खुद ब खुद जल बुझ जाती है, कभी पंखा या कोई और बरकी आला अचानक बंद हो जाता है, और कभी लगता है कि घरेलू सामान अपनी जगह पर नहीं रहा। सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों होता है? क्या वाकई ये सब कुछ आम वाक़यात हैं या फिर इनके पीछे कोई पोशीदा ताकत कार फरमा है? याद रखिए, कुरान और हदीस में वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि इंसान के साथ दूसरी मखलूक़ात भी इस दुनिया में आबाद हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती, मगर इनका वजूद और इनके असरात हकीकी हैं। सवाल ये है कि कहीं आपके घर में आपके साथ जन्नत तो नहीं रहते? अगर आपने भी कभी अपने घर में इनमें से कोई कैफियत महसूस की है तो हो सकता है कि वो महज इत्तफाक ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत का हिस्सा हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 अलामतें जो इस बात का सबूत हैं कि किसी घर में वो पोशीदा मखलूक यानी जन्नत मौजूद हैं। तो आखिर वो 5 अलामतें कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। घर में जन्नत की मौजूदगी की 5 अलामात में सबसे पहली अलामत, घर के माहौल का अचानक बदल जाना। कभी आपने ये महसूस किया है कि आपने अपने ही घर में बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, मगर यकायक एक ऐसी घुटन, एक ऐसा बोझ जैसे किसी ने आपके सीने पर वजनी पत्थर रख दिया हो। लम्हा भर पहले जहां सुकून था वहां अचानक एक इन अनदेखे खौफ का मंजर जाहिर होने लगता है। घर के माहौल का अचानक बदल जाना सिर्फ एक फ़िज़िकल फीलिंग नहीं है, ये दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर देने वाला हमला है। कभी रात के सन्नाटे में सब कुछ पुरअमन होता है, लेकिन अचानक आपको लगता है कि खामोशी सन्नाटे में नहीं बल्कि शोर में डल गई है। दिल कांपने लगता है, सांस भारी हो जाती है, एक अनजानी सर्दी रगों में दौड़ जाती है। ये वो कैफियत है जिसे अगर कभी दिल से महसूस कर लिया जाए तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। इस अजीब बोझ को महसूस करने के बाद अक्सर अफराद बताते हैं कि इन्हें लगता है जैसे वो घर, वो कमरा जिसमें वो बैठे हैं अचानक अजनबी हो गया हो। चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन माहौल अपना नहीं लगता, जैसे अपनी छत अपने ही सर पर अजनबी हो गई हो। ये अजनबियत ही असल में इस बात का ऐलान है कि घर के अंदर एक और हस्ती अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है, और ये एहसास इतना गैर मरई और इतना खामोश और इतना खौफनाक होता है कि इंसान चीखना चाहे तो आवाज़ इसके गले में दब जाती है। अक्सर घरों में ये कैफियत रोज़मर्रा के मामूलात के दौरान भी आती है। मिसाल के तौर पर आप बावर्ची खाने में खड़े हैं, खाना बना रहे हैं, और अचानक ऐसा लगता है जैसे इर्द गिर्द फ़ज़ा जमद हो गई हो। शोर ख़त्म हो जाता है, आवाज़ें दब जाती हैं, और एक ऐसी खामोशी फैल जाती है जो कानों को चीर कर दिल तक उतरती है। ये लम्हा वही है जब जन्नत अपने वजूद का खुफिया ऐलान करते हैं, लेकिन ज़ुबान से कुछ नहीं कहते, सिर्फ माहौल के वज़न को बदल देते हैं ताकि इंसान का दिल लर्ज़ जाए। कुछ लोग इस कैफियत के दौरान यूँ महसूस करते हैं जैसे इनकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ रख दी गई हो। कमर में सनसनाहट और दिल में बेचैनी की एक ऐसी लहर दौड़ती है कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज़ अजनबी लगने लगती है। ये वो वक़्त होता है जब आपको लगता है कि शायद आप अकेले नहीं हैं। कमरे का दर्जा हरारत वैसा ही रहता है, लेकिन दिल के अंदर बर्फ़ जमने लगती है। ये बर्फ़ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, जो सिर्फ़ इन हस्तियों की कुर्बत से पैदा होती है जो इंसान को नज़र नहीं आती। दिलचस्प बात यह है कि ये कैफियत हमेशा सबको बैक वक्त महसूस नहीं होती। कभी एक ही कमरे में कुछ अफराद सुकून से बैठे रहते हैं और एक शख्स अचानक कांपने लगता है, बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। ये वही निशानी है कि इस लम्हे जन्नत ने अपना वजूद सिर्फ़ एक फ़र्द को महसूस कराया। इसका मतलब है कि वो सबके सामने नहीं बल्कि
کسی خاص پر اپنا سایہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کی آنکھیں بے چین اور دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ احساس زیادہ دیر نہیں رہتا، چند منٹ بعد سب کچھ ویسا ہی لگنے لگتا ہے جیسے پہلے تھا، ماحول پھر سے نارمل ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان کے اندر ایک خوف کا بیج بو دیا جاتا ہے، وہ بیج ہر بار کے تجربے کے ساتھ جڑ پکڑتا ہے اور آخرکار انسان کو اس حقیقت کے قریب لے جاتا ہے کہ اس کے گھر میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہی ہے پہلی نشانی، گھر کے ماحول کا اچانک بدل جانا۔ یہ وہ خوفناک لمحہ ہے جب انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے، اور یہ اجنبیت اعلان کرتی ہے کہ یہ صرف انسان نہیں بستے گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے دوسری علامت، پالتو جانوروں کا رویہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک بلی، ایک کتا یا کوئی پرندہ اچانک بغیر کسی وجہ کے خوف زدہ ہو جائے؟ بلی اپنی آنکھیں پھاڑ کر کسی خالی کونے کو گھورنے لگے، کتا بے تحاشا بھونکنے لگے اور پھر اچانک دم دبا کر کسی بستر کے نیچے جا چھپے، پرندے پنجرے میں شور مچائیں، اپنے پروں کو زور زور سے جھاڑیں اور پھر خاموش ہو کر ٹکٹکی باندھ کر خلا میں دیکھتے رہیں۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پالتو جانور ان ہستیوں کو دیکھ لیتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جانوروں میں ایک الگ سا شعور، ایک چھٹی حس عطا کی گئی ہے، وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں جنہیں ہم وہم یا خواب سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بلی کی اچانک اپنے کمر کو خم دے کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور وہ مسلسل کسی ایک کونے کو گھورتی رہتی ہے۔ آپ کمرہ دیکھتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن بلی کا سارا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے ارد گرد نظر نہ آنے والی ہستیاں اپنے وجود کا اعلان کرتی ہیں۔ کتوں کے بارے میں کہا تو جاتا ہے کہ وہ رات کے سناٹے میں جنات کے حرکات دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن یہ عام بھونکنا نہیں ہوتا، ان کی آواز میں ایک عجیب سا لرزہ، ایک انوکھی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی گردن آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور لمبے لمبے بھونکنے لگتے ہیں، جیسے کسی کو للکار رہے ہوں یا کسی کے خوف سے کانپ رہے ہوں۔ یہ منظر اگر کوئی شخص دل سے محسوس کرے تو اس کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ اس لمحے دل کہتا ہے یہ جانور آخر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پرندوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ اکثر گھروں میں لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے طوطے یا فاختائیں رات کے اندھیرے میں اچانک پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور بے قابو ہو کر پنجروں سے ٹکرانے لگتے ہیں، پھر یکدم ساکت ہو جاتے ہیں جیسے کسی طاقت نے انہیں دبوچ لیا ہو۔ یہ رویہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اس غیر مرئی دنیا کی جھلک دیکھ چکے ہوتے ہیں جسے ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، اور یہ لمحہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لے تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جائیں۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ کیفیت اکثر ایک ہی کمرے میں موجود سب جانوروں کے ساتھ نہیں بلکہ کسی ایک کو متاثر کرتی ہے۔ مثلاً گھر میں 3 بلیاں ہیں، 2 بالکل نارمل ہیں، لیکن ایک بلی ایک ہی جگہ کو گھورے جا رہی ہے، کان کھڑے ہیں، بال کھڑے ہیں، وہ پھسکاریاں مار رہی ہے۔ اس لمحے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہی ہے جو باقیوں کو دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر انسان کے رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بلی کچھ دیکھ رہی ہے تو وہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جانور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ اپنی آنکھوں اور اپنے رد عمل کے ذریعے کچھ محسوس کرتے ہیں، وہ حقیقی ہوتا ہے۔ جو آپ کا پالتو جانور ایک خالی جگہ کو مسلسل دیکھتا ہے یا بغیر وجہ کے خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہے تو یہ حقیقت کا پردہ چاک کرنے والا منظر ہے۔ اس لمحے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کا گھر صرف آپ کا نہیں رہا، اس میں کوئی اور بھی سانس لے رہا ہے۔ یہی ہے دوسری نشانی، پالتو جانوروں کا رویہ۔ یہ وہ خاموش گواہ ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون سی مخلوق آپ کے ساتھ سانس لے رہی ہے جسے آپ کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے تیسری علامت، گھر کی خوشبو کا بدل جانا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، ہر چیز ویسی ہے، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا کا گزر نہیں، مگر اچانک ایک ایسی خوشبو یا بدبو آپ کے ارد گرد پھیل جاتی ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ نہیں۔ یہ خوشبو کبھی ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے ادو یا لوبان جلایا ہو، کبھی ایسی جیسے جنگل میں گیلی مٹی کی نمی ہو، اور کبھی ایسی
بدبو کے دل متلا اٹھے، گوشت کے سڑنے جیسی یا جلتی ہوئی کسی نامعلوم چیز کی، یہ کیفیت ایک عام انسان کے دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ وہ اشارہ ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آپ کے قریب کوئی ہے، کوئی ایسا جو نظر نہیں آتا۔ انسان کی سونگھنے کی حس عجیب ہے اور عام حالات میں ہم اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب کوئی غیر معمولی خوشبو یا بدبو اچانک کمرے میں بھر جائے تو دل بے اختیار کانپ جاتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، باورچی خانے میں کچھ نہیں پک رہا، کسی نے عطر یا پرفیوم استعمال نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ خوشبو یا بدبو آپ کی ناک سے ٹکرا کر دماغ میں گونجنے لگتی ہے۔ یہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب جنات اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہیں۔ وہ انسان کے قریب آ کر فضا کو بدل دیتے ہیں تاکہ انسان کا دل لرز اٹھے۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا اس وقت ہوا جب وہ اکیلے کمرے میں تھے، کمرہ بند، کھڑکیاں بند، لیکن یکایک ایک مہک آتی ہے، ایسی مہک کہ جیسے کسی نے ابھی خوشبودار عود سلگایا ہو۔ کچھ لمحے کے لیے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انجانی سی بے چینی دل کو گھیر لیتی ہے۔ یہ وہی لمحہ ہے جب آپ کے قریب کوئی جن موجود ہو۔ وہ اپنی پہچان خوشبو یا بدبو کے ذریعے کرواتا ہے، لیکن یہ پہچان سکون دینے والی نہیں بلکہ دل دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بدبو اتنی تیز اور ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، دماغ چکرا جاتا ہے اور دل گھبرا کر کہتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لمحہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کے کمرے سے باہر نکل جائیں، لیکن جیسے ہی باہر آتے ہیں سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے۔ یہ تضاد ہی سب سے بڑا ڈر ہے۔ اندر کا کمرہ اجنبی لگتا ہے، باہر کا ماحول نارمل۔ یہ فرق صاف بتاتا ہے کہ اندر کسی کی اور کی موجودگی ہے۔ بعض اوقات یہ خوشبو یا بدبو صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور اچانک ناک میں کوئی انوکھی خوشبو یا بدبو اترتی ہے، آپ چونکتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن پلک جھپکتے ہی وہ خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہی اصل میں سب سے زیادہ ڈرا دینے والا ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی آپ کے بالکل قریب آیا، آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور پھر اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گیا۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے چوتھی علامت گھر والوں کے رویے کا بدل جانا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ اچانک کیوں بدل جاتے ہیں؟ کل تک سب ہنسی خوشی میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، باتوں میں سکون تھا، محبت تھی، لیکن آج اچانک وہی لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہیں، ذرا سی بات پر غصہ بھڑک اٹھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں، اور گھر جو کل تک جنت لگتا تھا آج قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ صرف نفسیات کا کھیل نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب جنات اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنات کا سب سے خطرناک ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں بے سکونی اتار دیتے ہیں۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، باتوں میں تلخی آ جاتی ہے اور فضا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کل تک ہنسنے والا بچہ آج اچانک ضدی اور چیخنے والا کیوں ہو گیا؟ وہی بچہ رات کے وقت ڈر کر اٹھ بیٹھتا ہے، روتا ہے اور بتاتا ہے کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ یہ وہ اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ گھر کی فضا اب صرف انسانوں کے اختیار میں نہیں رہی۔ یہ رویے کا بدل جانا اکثر بلا وجہ کے غصے، جھگڑوں اور اداسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شوہر بیوی سے اچانک بیزار ہو جاتا ہے، بیوی ہر وقت چڑچڑی اور رونے والی ہو جاتی ہے، بہن بھائی آپس میں بلا وجہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض مزاج کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر کے اندر ایسی مخلوق موجود ہے جو دلوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتی ہے، شک پیدا کرتی ہے اور محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک بوجھ سا اتر آتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، خاموشی چھا جاتی ہے اور سب افراد ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت صرف ایک ہی چیز کا اعلان کرتی ہے کہ اس لمحے جنات اپنے سائے سے پورے گھر کے دلوں کو جکڑ رہے ہیں۔ ان کی موجودگی انسان کو خود پر اجنبی بنا دیتی ہے۔ کل تک جو گھر اپنی خوشبو سے آباد تھا وہی گھر اجنبی لگنے لگتا ہے۔ سب سے ڈرا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہمیشہ اچانک آتی ہے۔ ایک پل سکون ہے، اگلے ہی پل غصہ، نفرت یا بیزاری چھا جاتی ہے۔ یہ اچانک بدلاؤ انسان کو ہلا دیتا ہے کیونکہ دل خود سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہی
जन्नात की सबसे बड़ी चाल है कि वो इंसान को अपने ही घर में अजनबी बना देते हैं, मोहब्बत को अजनबियों की तरह सर्द कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे घरों में हर वक्त एक अनदेखी लड़ाई जारी रहती है। लोग ज़ाहिरन खामोश होते हैं मगर दिलों में शोर मच रहा होता है। छोटी छोटी बातों पर बहस छिड़ जाती है और फिर कई दिनों तक माहौल बोझल रहता है। ये वो लम्हा है जब समझ लेना चाहिए कि घर के अफराद के दिलों पर जन्नत का असर शुरू हो गया है। यही है चौथी निशानी, घर वालों के रवैये का बदल जाना। ये वो निशानी है जो बताती है कि अगर आपके दिल के अंदर बार बार बिला वजह की नफ़रत उतरती है, अगर घर के अफराद के दरमियान मोहब्बत दम तोड़ने लगती है, तो ये सब महज हालात नहीं, ये किसी और की मौजूदगी का ऐलान है। घर में जन्नत की मौजूदगी की 5 अलामात में से 5वीं अलामत, वक़्त का एहसास बदल जाना। क्या आपने कभी ये तजर्बा किया है कि आप अपने ही घर में बैठे हैं, घड़ी की सुइयां चल रही हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, मगर आपको लगता है कि वक़्त अपनी रफ्तार खो बैठा है। कभी ऐसा लगता है घंटों गुजर गए मगर घड़ी देखे तो सिर्फ चंद मिनट हुए हैं, और कभी ऐसा कि पलक झपकी और कई घंटे गायब। ये कैफियत आम नहीं, ये जन्नत की मौजूदगी का सबसे अनोखा और खौफनाक इशारा है। इंसान के लिए वक़्त का एहसास सबसे मजबूत बुनियाद है। हमें ज़िंदगी के लम्हे घड़ी और सूरज की रोशनी से नापने की आदत है, लेकिन जब यही बुनियाद हिलने लगे, जब लम्हे दिन ब जाएँ और घंटे लम्हों में सिमट जाएँ, तो दिल कांप जाता है। ये वो लम्हा है जब घर के अंदर मौजूद जन्नत अपने असरात के ज़रिए इंसानी ज़हन पर खेल खेलते हैं। वो दिमाग की गिरफ्त ढीली कर देते हैं ताकि इंसान हकीकत से कट जाए, एक अजीब धुंध में दाखिल हो जाए। अक्सर लोगों ने बयान किया है कि वो रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आधी रात गुजर गई हो, लेकिन घड़ी देखे तो सिर्फ चंद मिनट गुजरते होते हैं। दिल कहता है ये कैसे मुमकिन है, वक़्त इतना सुस्त कैसे हो गया। ये वही लम्हा है जब इंसान को अपने इर्द गिर्द एक गैर मरई मौजूदगी का एहसास होता है। कमरे की खामोशी ज़्यादा गहरी, ज़्यादा भारी लगती है और इंसान को लगता है जैसे कोई इसके लम्हों के साथ खेल रहा है। कभी इसके बरअक्स भी होता है। आप अपने किसी काम में बैठे हैं, कुछ ही देर गुजरने का ख्याल, मगर घड़ी बताती है कई घंटे बीत गए हैं। ये कैफियत सिर्फ ज़हनी उलझन नहीं होती, बल्कि जन्नत की मौजूदगी का एक ऐसा असर है जो इंसान को अपने वक़्त से काट देता है। वो इंसान को ये बावर करवाते हैं कि वो अपनी हकीकत पर काबू नहीं रखता। वो चाहे तो इस लम्हे के खींच सकते हैं और चाहे तो इसकी रात लम्हों में ख़त्म कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे घरों में रहने वाले अक्सर लोग बताते हैं कि इनकी नींद का निज़ाम टूट फूट जाता है और वो बिस्तर पर लेटते हैं, लगता है कई घंटे करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन घड़ी देखे तो सिर्फ चंद मिनट गुजरे हैं। कभी ऐसा लगता है कि आंख बंद की थी और जैसे ही खोली तो पूरी रात ख़त्म। ये एहसास इंसान के दिमाग को हिला कर रख देता है।